Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette de quiche qui est très facile à réaliser, inratable. J'espère qu'elle vous plaira. Et on passe tout de suite aux ingrédients. السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نديروا واحد الوصفه ديال الكيش اللي هي سهله بزاف واقتصاديه، يقدر اي واحد يديرها، وهي اللي بحال كيتلف منها هكذا العشاء وداكشي. يعني سهله بزاف ولذيذه. كنتمنى تجربوها. J'espère que vous mettrez un pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et laissez un commentaire, merci. البنات خليوا لي جيم وتابوناو في لاشين ديالي. كنوعدكم بحاجات زوينه ان شاء الله. Alors pour les ingrédients, comme je vous l'ai dit, nous allons avoir besoin de 200 g de farine, 60 g de beurre à température ambiante, un jaune d'œuf, un petit peu de sel, environ une cuillère à café de sel, et un petit peu de thym. Comme ça, c'est un petit plus, on l'ajoute dans notre pâte brisée. Alors nous allons commencer par mettre la farine dans le bol. كما قلت لكم البنات محتاجين هنا 200 غرام ديال الفورس، صفر ديال البيضه، 60 غرام ديال الزبده على درجه حراره المطبخ، وشويه ديال الزعتر غادي نحكوه هكذا، غنزيدو في العجينه. كنبداو بسم الله. Alors nous allons mettre le beurre avec la farine et travailler juste avec le bout des doigts pour que notre pâte pour faire sabler notre pâte juste avec le bout des doigts comme ça. غنخدموا البنات العجينه ديالنا مع 60 غرام ديال الزبده، 200 غرام ديال الدقيق، 60 غرام ديال الزبده، باش تطلع لنا العجينه المكسره ديالنا غير هكذا برؤوس الاصابع، تطلع لنا زوينه. J'ai oublié de mentionner 80 ml d'eau pour former la pâte après qu'on ait mis le jaune d'œuf. نسيت البنات ما قلت لكمش واحد 8 كاس ديال الماء هكذاك باش كنجمعوا العجينه ديالنا من بعد ما كنديروا الصفر د البيضه. Alors voilà, nous allons mettre le sel, comme je vous l'ai dit, environ une cuillère à café de sel. Voilà notre jaune d'œuf, toujours avec les mains. زدنا صفر د البيض، باش تجينا مكسره زوينه. زدنا صفر د البيض بحال هكذا. غناخذوا هاد الزعترات نزيدوهم. Nous ajoutons un peu de thym. Comme je vous l'ai dit, c'est un petit plus et c'est facultatif pour ceux qui ne veulent pas le mettre, ils seront libres. Voilà, alors صافي حنا خلطنا. كنزيدو ديك الميها، ولكن نحاولوا ما نعلكوش ديما برؤوس الاصابع، نحاولوا حيت لاباط بريزي ما خصهاش كاع العجين المكسره ما خصهاش كاع تدلك ولا كاع Voilà, alors nous allons ajouter notre eau, une eau simple du robinet, pour former notre pâte. Voilà, comme ça. Après avoir été travaillé comme ça avec le bout des doigts, elle se forme rapidement avec de l'eau. انا البنات عيني ميزاني، انا قلت لكم 80 مليلتر ديال الماء، ولكن تقدروا يعني عينكم ميزانكم. العجينه ها هي دابا بحال دابا كنحس بها بين يديا، ها هي صافي بدات كتجمع، وهي لاباط بريزي. العجينه المكسره ما خصهاش تكون جاريه بزاف كما كتعرفوا. Voilà, alors j'ai utilisé à peu près, je vous ai dit 80 ml d'eau. Ce verre il contient à peu près 100 ml d'eau. Alors comme ça on aura
On aura mis 70 millilitres d'eau à peu près. Voilà, comme ça. Ne surtout pas pétrir la pâte brisée, puisque ce serait plus une pâte brisée, elle sera pas, voilà. Juste comme ça, elle se forme et on arrête immédiatement de la travailler. البنات كما قلت لكم ممنوع علك ديال العجين المكسر، ممنوع يتعلك، غير هكا كيتجمع صافي. كنخليوه كنديروه في بلاستيك. انا جبت بلاستيك غذائي بحال هكذا، كنديروه في بلاستيك ونديروه في الثلاجه يرتاح واحد 20 حتى ل 30 دقيقه باش كتجي كما قلت لكم ناجحه بزاف بحال هكذا. نجمع العجين ديالي بحال هكذا، نديرها في هذا البلاستيك. Voilà, nous allons, je vais mettre ma pâte 20 à 30 minutes au réfrigérateur. Je laisse reposer. Voilà. Je ferme. Et voilà, je la laisse reposer et on se voit pour la garniture. بنات نتلاقاو دابا شويه باش نشوفوا الحشوه ديال لاكيش ديالنا كيفاش غتجي. احنا البنات كنحتاجوا زلافه ديال البصله تقريبا واحد. انا درت جوج بصلات هكا يعني موين، ماشي صغار ماشي كبار، يعني موين هكا زلافه. المهم هكا راكم عارفين الزلافه شحال تقريبا شحال كتهز. واحد 200 غرام ديال البيض ديال الدجاج، معلقه ديال سكينجبير، وتقريبا واحد 90 غرام ديال الفرomاج حمر محكوك. يمكن لكم ديروا اي فرomاج غير الموتزاريلا لا، يعني يمكن لكم ديروا اي فرomاج مع هاد لا فارس هذه هاد الحشوه. Alors nous allons avoir besoin de blanc de à peu près 200 grammes de blanc de poulet, 2 à 3 oignons comme ça, à peu près 300 à 400 grammes, une cuillère à café de gingembre, puis 80 à 90 grammes de fromage. J'ai pris de lait d'âne comme ça. Voilà, nous allons commencer à cuire la garniture. المهم كنديروا المقله ديالنا، كنديروا واحد شويه ديال زيت الزيتون. حشوه سريعه وسهله ما فيهاش شي صعوبات. غنديروا البصيله ديالنا هكا، نديروا مليحه مع البصيله باش كتطلق لينا الماء. Voilà, nous allons. J'ai mis, comme vous l'avez vu, j'ai mis les oignons comme ça. Je fais revenir mes oignons comme ça. C'est une farce vraiment facile à faire et simple, inratable. Voilà, كنشحر البصيله ديالي، كنزيد البيض ديال الدجاج. Alors j'ajoute الصدر ديال الدجاج، j'ajoute mon blanc de poulet. Ça, je m'approche un peu. Voilà. Comme ça.
J'ajoute le gingembre, comme vous le voyez. Alors voilà, nous allons rabaisser notre pâte avec un rouleau de pâtisserie. Nous allons la rabaisser. J'ai environ un moule de 20 cm. فوالا البنات حنا غادي نبسطوا العجينه ديالنا بالدلاك بحال هذا الشكل هذا تولي على قد المول ديالنا بحال هذا الشكل. Voilà. Nous la rabaissons comme ça. Je viens de casser mon rouleau à pâtisserie. Voilà. Alors, comme ça. On voit si c'est bien. Voilà. Voilà. Alors on le met sur notre moule comme ça. Vous pouvez le prendre avec le rouleau de pâtisserie, mais c'est comme vous pouvez. Si vous le voulez, vous pouvez faire comme moi, le faites. البنات كنشدو العجينه ديالنا كنلبسوها للمول ديالنا بحال هكذا وكناخذوا هاد الزوائد هذه اللي على برا كنردوها لداخل بحال هكذا. On rabat les bords comme ça pour faire des bords un peu costauds. Voilà. Moi, pour les tartes ou les quiches, j'aime bien les bords un peu costauds comme ça. Voilà. On est d'accord, j'ai pas mis de beurre ni rien du tout, vu que le moule c'est anti-adhésif. Même si j'aime pas trop les mauvaises surprises, mais البنات المهم انا هاد المول هذا مكيلصقش، ما درت فيه لا زبده لا حتى شي حاجه. الوغ جو برون اون فورشيت نثقبوها هكذا بالفورشيت pour que la pâte s'aère, qu'elle ne gonfle pas d'un côté. De côté. Voilà ma farce. Elle est bien cuite comme ça. Je rajoute dessus le fromage que je vous ai dit préalablement que je rajoute je rajoute les 3/4. Je laisse juste un petit peu pour mettre sur le haut de ma quiche. Voilà. Ma garniture. J'ai oublié de vous indiquer que j'ai mis un peu de thym. J'ai mis un peu de thym dans ma garniture. Et ça n'a pas été filmé, mais j'ai mis un peu de thym. J'adore le thym. J'aime bien le mettre partout. أنا البنات زدت واحد شوية ديال الزعتر هاد العماره هذه ديال لاكيش زدت واحد شويه ديال الزعتر. هو زوين الجهاز الهضمي، يعني حتى شي حاجه ما تضرك. كنديرو انا فين ما كنديرو في البيتزا، كنديرو فاش ما. Voilà, je disais que je mettais du thym presque partout dans les pizzas surtout. Voilà. Alors pour l'appareil à quiche, j'ai besoin de 3 œufs comme ça, un yaourt nature
et un demi-verre de lait. Vous pouvez si possible. Moi j'aime bien l'appareil à quiche un peu liquide. Si vous voulez, vous mettez deux yaourts nature et sans lait. Moi j'aime comme je vous l'ai dit, j'aime l'appareil à quiche un peu liquide. C'est pour ça que j'ai supprimé le deuxième. Normalement, il y a deux yaourts nature. J'ai supprimé le deuxième yaourt nature et j'ai rajouté à la place un demi-verre de lait, un petit demi-verre de lait, voilà. Alors, je mélange mes œufs. Comme ça. Je rajoute un peu de sel si... Je rajoute mon yaourt nature, comme ça. Le lait. Voilà, j'en mets partout. كما قلت لكم البنات كنحتاجو كيف ما وريتكم كنحتاجو 3 البيضات باش نكبو من فوق ديك الخليط اللي كيجي فوق لاكيش. كنحتاجو جوج ديال العلب ديال دانون، يعني جوج دانون مسوس. بغيتو ديروا جوج، بغيتو ديروا غير قوطي واحد كما درت انايا، غير علبه وحده ديال دانون مع نص كاس ديال الحليب. انا كما سبق لي وشرحت، انا كيعجبني هذا الخليط اللي كيجي فوق لاكيش، كيعجبني يكون سائل شويه. فوالا. Je rajoute un petit peu de noix de muscade, c'est bien, ça donne un très très bon goût. Voilà, comme ça. Pas trop quand même, mais ça donne vraiment un goût, un très bon goût. Oups. Tombé. انا زدت البنات شويه ديال الكوزه، غير واحد شويه حكيته فوق الخليط هذا، كيجي يعطيها واحد المذاق خاص فوق لاكيش هكذا. صافي كنجيب لاكيش ديالي، فوالا، et je mets mon appareil comme ça, mon appareil à quiche. J'essaie d'étaler sur toute la pâte. Je rajoute le petit peu de fromage que j'ai laissé. صافي البنات كما شفتوا كنكبوا الخليط فوق الحشوه ديالنا في لاكيش، وكنزيدوا داك شويه ديال الفرomاج اللي خلينا يبرد، وغندخلوا الفران درجه الحراره ديالو الفران العادي. كتديريها حتى كتحمر من تحت، كتنقصي الفران، تدخليها الفران سخون ماشي سخون بزاف كاع، كتنقصي ملي كتحمر من تحت كتحسي بها صافي وقفات وحمارت من تحت، صافي كتشعلي الفران من فوق باش تحمر عاوتاني من فوق وتشد راسها. دابا انا غادي ندخل هاد لاكيش ديالي الفوغ وغادي نتلاقاو بعد قليل. الوغ je disais que j'enfourne ma quiche dans un four préalablement chauffé à 170 degrés pendant 30 à 35 minutes. الكيش ديالنا هي وجدات البنات، كتجي بحال هاد الشكل هذا محمره مزيان، هي باقا سخونه. نديرها في الطبسيل هكذا، نديرها في الطبسيل هي سخونه، هي كتجي بحال هكذا محمره مزيان، كتجي ديك لاباط بحال هكذا زوينه وخفيفه، باينه خفيفه وهشيشه. كنتمنى تجربوها البنات، كنتمنى تعجبكم حيت راها زوينه نيت فعلا بزاف، ومذاق غزال، واحد الريحه زوينه بزاف. راها اقتصاديه وسهله بزاف، يعني ما كتطلبش شي حاجه صعيبه، وكنتمنى تجربوها وتعجبكم. والى فيديو قادم ان شاء الله. Oui, voilà notre
Voilà, notre quiche est prête. J'espère qu'elle vous plaira. Elle sent vraiment très bon. Et je suis sûre qu'elle fera plaisir aux petits et grands puisqu'elle est très facile à réaliser. J'espère que vous la reproduirez à la maison.